Catalonia has a livestock sector that accounts for approximately 60% of Catalan final agricultural production, constituting a very strong foundation upon which a large part of the country's agribusiness rests. In recent years, livestock production systems have continued to evolve in such a way that they are increasingly bigger, more technologically advanced, and unfortunately, they are more removed from agricultural activity. The latter circumstance holds certain difficulties for manure management, as well as involving strong public and environmental pressure. Manure, the so-called slurry, manure and droppings, contains a high quantity of nutrients, which gives it a considerable added value and makes it a highly important fertiliser for crops. But it should be applied in the right quantities at the right time and whenever possible using appropriate equipment. Otherwise, it runs the risk of becoming a serious problem. En zones que podríem denominar d'alta densitat ramadera, on hi ha moltes granges o molts animals i on aquesta ramaderia queda més desvinculada de l'agricultura, hi ha molt nutrient que s'ha de gestionar amb el territori. Si això no es fa bé, implica que s'aplica, que és una mica el que ha anat passant durant aquests recents anys, s'aplica molt més nitrogen als cultius, als sols, i això implica problemàtiques a nivell ambiental pel que fa a la contaminació d'aigües subterrànies i el que també podria derivar en aigües contaminades des del punt de vista dels nitrats. For many years now, the government of Catalonia has been working to resolve the problem of contamination from slurry. Along these lines, in 2013, the FUTUR AGRARI project, co-founded by the European Union, was launched. Since then, and for 4 years, it will work towards improving comprehensive manure management. Pel Departament d'Agricultura, aquest projecte LIFE ha estat una oportunitat per tal de poder donar eines al nostre sector. Així doncs, afavorir la bona fertilització i poder reduir costos de les explotacions. The Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food acts as a coordinator with the participation of 4 parties: the Catalan Waste Agency, the Forest Ownership Centre, the Institute for Research and Technology in Food and Agriculture, and the Mas Badia Foundation. The FUTUR AGRARI project is carried out in different areas of Catalonia, where there are high concentrations of livestock, and which have been designated as nitrate vulnerable zones. The ultimate objective is to show that, by using the appropriate technology and with proper manure management during the whole process, its potential risks can be reduced. El projecte el vam orientar a fer una mica una gestió que abarqués tot el cicle del nitrogen agrari, per entendre'ns. És a dir, en un origen, que seria quan es genera aquest nitrogen a les mateixes granges, seria la vessant ramadera. Després, què es fa amb aquest nitrogen en la part agrícola, és a dir, com s'aplica als sols, als terrenys, als cultius. I després hi hauria una tercera vessant, que seria com, una vegada aquest nitrogen ha estat aplicat, quines alternatives podrien arribar a millorar o a reduir una mica aquest impacte que poc o molt s'acaba generant. In a nutshell, it involves improving the management of slurry from the moment it is produced until it is applied in the fields, a cycle that begins at the farms. La clave del proyecto en esta parte es reducir la cantidad o la producción de purín que se produce dentro de la granja. Por eso hablamos de una reducción en origen. De tal manera que actuamos en 3 subsecciones, por así decir. Una es a nivel de agua, haciendo una buena gestión del agua, minimizamos así el volumen de purín que se produce después. También actuamos a nivel de un manejo nutricional equilibrado. Y por último, también dentro de la misma granja podemos mejorar la producción de estos purines mediante tecnologías de tratamiento adaptadas a cada realidad de cada granja. To find the best way to manage water on farms, a group of researchers from the University of Lleida
analysed all drinking troughs currently available on the market in the laboratory to find out which ones were best suited to every need. In the first stage of this project, different slurry treatment systems such as solid liquid separators that are currently found on some farms in Catalonia were also examined. The objective is to improve their working efficiency by means of different analysis and tests. Els del departament ens van oferir veure si ens volíem adherir en el projecte LIFE i ens van explicar de què anava, unes analítiques i veure rendiments i resultats. Vam pensar que era un bé comú per a dues parts i ha estat una manera de tenir analítiques molt fiables i tenir molt clars els rendiments que porta tot el sistema aquest. The second stage of the project brought the technicians out to the croplands where they compared the different slurry application systems. By means of experimental trials and demonstration activities, the intention is to disseminate the use of trailing hose or band spreader systems, which achieve better distribution and less nitrogen loss as compared with the use of the splash plate method. FUTUR AGRARI also intends to disseminate systems for soil and slurry analysis. On the one hand, soil analysis enables us to find out the nutrient requirements of each field, and on the other, by means of a conductivity meter, it is possible to quantify the amount of nutrients that the slurry contains before or during its application. Comparing data will enable us to better adjust the amount of manure needed for each agricultural plot. En aquest projecte és molt important, una activitat molt important és la d'assessorar els agricultors respecte a la quantitat de fertilitzants i els tipus de fertilitzants que han d'aplicar. Això ho fem desplaçant-se un tècnic a les explotacions, veure quines són les característiques de la finca i de les parcel·les i quin maneig se fa i llavors fer-li recomanacions en els moments en què l'agricultor ha de fer les aplicacions de fertilitzants, tant siguin orgàniques, fems i purins, com minerals, adobs de sac. En el nostre cas, tiràvem purin i a més tiràvem adobs minerals. I com que és la costum, sempre s'havia fet així. Llavors analitzàvem la terra i ens deien no, vosaltres continueu tirant purin i mineral, que el panís, o depèn de quins cultius, ho accepten tot, i contra més, millor. I llavors ja feia 2 o 3 anys que anàvem analitzant la terra pel nostre compte i vam que cada vegada teníem els nivells una mica més alts. I gràcies a això ara ho estem afinant, veiem que en menys adobs podem arribar a collir igual o més. The project has also made use of drones, small aeroplanes and satellites, making it possible to get an aerial view of the crops and detect possible deficiencies in fertilizers or avoid excesses in specific areas in each agricultural field. As a result, it is possible to advise the farmer to adjust, if necessary, the amount of fertilizer to be applied in certain areas in order to improve the entire harvest and the economic yield, and at the same time reduce the impact on the environment. The final action of the FUTUR AGRARI project is aimed at reducing or reusing the excess of nitrates that may have remained in the soil, by encouraging farmers to grow nutrient-catch crops when the main crops are not planted yet. Els cultius captadors de nitrogen són cultius que se sembren després d'altres cultius en què s'han fertilitzat de forma important, com pugui ser el blat de moro. La sembra d'aquests cultius permet retindre en els horitzons superficials del sòl el nitrogen, transformar aquest nitrogen que hi pugui haver-hi en el sòl en biomassa i d'aquesta manera evitem que es renti, degut a les pluges hivernals, aquest nitrogen i que afecti a les aigües freàtiques. Nitrogen-catch crops can be used as a plant-based fertilizer,
But more importantly, studies are being carried out on how to use them in biogas plants and as a complement to slurry in electricity production. In both laboratories and experimental croplands, researchers are looking into which crops can give the best results. Hem aconseguit increments de producció entre un 30 i un 40% de biogàs respecte a si només poséssim purins, que és una producció similar a la d'altres cosubstrats que són difícils de trobar al mercat. Per tant, sí, de moment els resultats són molt esperançadors, però el que cal analitzar, i és una mica el que fem a l'activitat d'anàlisi cicle de vida, és veure tot el sistema complet, és a dir, des que plantem fins que anem a la planta de biogàs i veure que ambientalment sigui una alternativa correcta o curosa amb el medi ambient. There are also two alternatives that combine the introduction of tree cultivation interspersed with arable crops such as wheat, barley or maize in order to make full use of the excess nutrients that the cereals cannot absorb. On the one hand, there are the agroforestry systems, which are lines of trees planted among croplands producing fine hardwood in 40 or 50 years. The introduction of these trees, which in the project are walnut and ash, has practically no impact on the evolution of the cereals sown. These trees provide long-term economic benefits and protection for groundwater against excess nutrients. On the other hand, there are riparian buffers, which are biological barriers between agricultural crops and the flow of the river. Intensive plantation of trees, such as white poplar, tamarisk, willow or ash, aside from reducing the surplus of nutrients that end up in the water, can be used to generate electricity as biomass and to increase the biodiversity of the agricultural plot. El que fan aquestes tècniques és introduir un nou element en el sistema agrícola, que és l'arbre. I l'arbre el que aporta en aquest sistema és un volum molt més gran d'arrels que van a més profunditat i que, per tant, poden actuar com una xarxa de seguretat que evita que tots aquells nitrats que el cultiu ja no ha pogut absorbir es recuperin o que es reabsorbeixin per les arrels dels arbres. Finally, FUTUR AGRARI implements the technique of life cycle assessment to learn the environmental impact of some of the options used in the project to make use of the excess nutrients. This environmental evaluation enables us to quantify the impact and learn the opportunities for improvement of the different scenarios. Les avantatges que presenta aquesta eina, primer, és que ens ofereix una perspectiva global. Això vol dir que no ens enfoquem en una part del procés, sinó que anem a contemplar tot el cicle de tots els processos que intervenen, des de la producció del purí, com ho empleem en el camp, quins cultius, el que obtenim. La idea és no externalitzar problemes, no dir jo faig molt bé la meva part, però deixo uns residus que ja els gestionarà algú. Halfway through the 4-year project, its managers give a very positive assessment of it, particularly appreciating the collaboration from over 50 livestock and agricultural farmers in Catalonia. El projecte FUTUR AGRARI aporta tot un seguit de solucions, d'eines tecnològiques per fer front a la problemàtica que comporta la gestió dels purins. Evidentment, ell sol no solucionarà els problemes, però sí que és un instrument important, és una aportació fonamental cap a una bona gestió d'aquestes dejeccions ramaderes.